Wangalizi watukufu wa Facebook FM, washilizi watukufu wa radio ya Majapari, kuja radio kazi nanda zembawa za matangazo wako Ridunga. Leo mfomonsi tarehe 22 ya mwezi wa Janvier mwahazuizi 2022. Reparisa ya mudiru jimla wahe kompani ya Air Comore uliho zensuzamu iso zinu aruma ze rezo sosio nga wala yao ndongozi nji zihusuo le shirika la Air Comore. Amando bwana Irshad wajola uliwa kazi wanesaka ujibu mparo wa Facebook FM uliho rihutsaha rejeri huse masuala uliho dezizunguli yao aruma ze rezo sosio. Assalamu alaikum. Wasati wa Laulia anaren. Marhaba menji bwana directeur Irshad kanzari jo habo yakaya zensuzamu iso zinu ye kompania hanyu ya Air Comore wala yandongozi nji haruma ze rezo sosio minhum dokaya ye kompania hanyu hawi ya mvio ya hanyu ya ndrege ya hanyu ye ikamwali uliho ikana problem za mafura atazikaula ya ukaya warolo mafura ya tilo mabidoni yakahenda yede ya tilo harumu ya mvio namna ikao owanru waonesa ukaya yabo ya hifadhi yahe maraya wapashiao endrege hiyo ngeta wawo uliho des enormes zahe aviation civile. Sisi karjafanya utanzi shari jari juweza kweli eza jiri hindri uliho wede mudiru wastwa wahele shirika la Air Comore. Ewa abo lesuala namna walibalia lazima nirejeze ndongo nzima muhimu ranzi wala avion ni kelo hamba ndege ile kebelwa ni robot ile okoyendesa zoti robot wanajamu wao wana fami wana wana nruashe ngabo hata wanawasha walo nru aume kwa bana sina rena mapilote yodi handani yabo wanru pia handani hifadhi handani yao maana hizo zoti robot. Donc à partir du moment où kawo warenge décision banuni le directeur wa compagnie chamitsina ujo imposer pilote kajua abasa yedolo ne dernière décision o des andani ezabili aureje la suala la effectivement fumsanu ya juzi bese mono wakati kile wakaya ya watu ila wa hunu ndanzuani si c'est mabiria hiyo ta normal ila wanzuani ureje hunu ngazija uja à mi-chemin wakatoni sobadiliha c'est-à-dire visibilité ka 8 km ou asuliha visibilité 0 km wafanya tentative ya ndani ya vili ya raru yane yopia bonga bo régulation aérienne avusadika ngabo tour de contrôle ani wotsi ondu wenda ujawama ilo bisikileti ngamwelewao hata bisikileti mtu angalie magari shina mnatujere mwani gari wakati waona ukaya toujours ça ne s'améliore pas parce que ni tiatu bujo unyamvu wabanu ijungu banu agence Air Comore banu yabo ambassadeur yabo ngabojua izo kuja presidence bole bimkuba okay. Donc banu silofanya manga si amwa ngasi ungwaji banga si banu donc et avion piloter une décision ya bu dérouter yo ambo izo yo ambo dégagement a dégager mwali do wasuli mwali ndaka bala mwali kabati déploiement mafura ya jet A1 ya kirozi ilo lele suala la kweli ranz shagar joli reji ilo lele suala nyinyi watangazaji makarazimu mjuzise shamtsende mndeke banu journalisme nti rumeur journalisme zeno mwanzo luka wadhi parce que bangu mimi mtucho renga bangu ni ndabeba nu aliyebdi mkubwa yejao ni unge rumeur yondo henda komi ujo ndawe wandu ko wajua pemi wajua amjoringali patsele garibanu ndoe aliyebdi mkubwa ni incident namna hiyo wana avion yo ilawo mwali ngi jangazi ja yende nzuani reje ngazi jange no mwali abasa reje ani abomanzo njwe ba specialist wao umsumunu wa urenge dawe sha par contre amjoambia ndongo muhimu mafura kajabe haruma mabido manabo kile wazamani na mfikira la mabido ya joni yala ondoko wako utemaji watole gashi no
va fabriquer simtank alimentaire bano ujua baya magone makame siternia la wahaya bala mafura wahaya bala maji wahaya bala ziwa ani yawe composition kiti sawa na bala kabati mndu ko contaminara kama mwanadamu ina hali mwanadamu gena mvua navyo donc avec des éléments probants. Donc, il y a aussi ma bidon. Il y a aussi un tank à 500 litres. Effectivement, il est transporté par bateau. Et bien, nous avons fait qu'on a transporté par avion. Et maintenant, nous avons fait d'abord que Harry Kambi, chose que yo, je dois transférer et ma fourra moali. Et il y a un avion américain qui va faire l'Ansumbili. Et ben ngoja fasa Nsumbili rabala mabiria waliba bieza 40,000 marant mabiria on waliba 40,000 ya biera kwa walibia l'hôtel za 29,000 haina mru pendant 2 jours ani zinsi nungu nyangu nungu zinu halafu toujours dans ce secteur privé kozao yabo mimi yami na solution parce que maintenant nungu tulo hamba on leo bala on zinungu zo jiri ngondo rekebisha haondo azanticipe usikusko ujiri ondo jawa mba ya zabira shaba sanzija ziri hundu 6 ejo hunda compagnie nitrogène bien sûr et bala mjoka mjibi wangeri mboka komori wa dégager Zanzibar jukor dégager Zanzibar jukor dégager Zanzibar hawo dégager hundu aji ani et muhimu dukai leo hydrocarbures wao deja wafanya hazi pada mwana parce que mafura yote kwa urenga haya shando jana unaweza mvua za kaja retransfere esimtankiwa haya hata shindini wazazelera ma agent hydrocarbures quoi déjà quitté les bidons des yeux hata 15 heures wakati garde côte wakomba ukabwa basenga mjujo urenge bahari wangu pia wakama mobiliser ili kufanya operation bien sûr msafiri wanga bondo juzi zao halafu wakatira washuli mwali yo kanza logistique ya saya parce que nganzo charrier élévateur ganzo gru ganzo zenongozo pia abo sisi transfer ondo pia ingénieur na izo pia wenza umwali tena kone fanya zazizo zitongo za kufanyoni wangu wa paronzi ya mjembi saidie wana labambe ngono abo ondo kauri assister abo de gendarmerie na boga bisho maraba commandant de groupement régional bo capitaine Abdallah mana siku jana kana machi za mpira na hizo pia no mobiliser watu wao wakaja wasaidie ilize nongozo kufanya ama njia za ki sécurité na sûreté donc amrejamwe la solution manasikata nchomi nikasa ma question menjima les questions ngilo dzima shanda boka wewe ulipose namna ndwaji ulipose kibangoni na botika kunza ulipose ki mtangazaji et solution dai dokaya lazima waketepo da point nzuani na mwadi halafisi singarujo imposé wa ukaya oliokarite 600 litres wenda mwali nga 350 euro rende hula mwali tie 300 ani ili hula itourne kwelo shirikani lo wilo ndongo madazinu zinao do jiri na wewe le hasara ya mkuu ya si Komori le hasara ya mapesa ria ya hasara ya hébergement le hasara ya annulation de vol et hasara kukana kubaliri ile ngaja kazi ndabo ya rimenye réputation atu parce que sisi e manara hansi ya hauri onkaza rifanye pièce détachée ritamwa melije uningejeri monte uno enye comme grave en tout cas y avion
wakati ze mesures pia za rengwa ze hadhari dikeli mkohamba ze hadhari zirengwa pia e avyo juha ibali ya ondo wakamwali wakabloke hiyo wakawastahimilifu wa mabishi marahaba wa jahun wala wakabloke hanzuani na njujusi ndiri warenge wala wakahunu wakabloke wabeha na jo continuer bihondo pia inshallah. Marhaba menji bwana modiru jumla wa kampuni ya Ercomor izorashira hakikisha sisi watangazaji sisi wataalamu wa ndombo za ndege shawaja huraishia ikawajibu jerijue hapo yakaya karjajo jua hambana laba ambe haukasi sisi wataalamu wa ndege na ndongoza security aérienne yode manara mtsengelea izoraelewa bandu kaya ye kompania hanyu ndengeze disposition pia wajawa utsanganiha ne matechnicien mbali ili wakati maparse problemu hiyo shaba undrihe solution huonesa banuka hujokutaji ya daula yani hydrocarbure wakena depo yahe produit haukaya leo zijiri ya Ercomor hashindi haka capable ya supporter ze kuizo pia baishenga joka hakoza haukaya ha héberger ma client pendant plusieurs jours wajau ho déplacer ma ingénieur wa hele shirika wajau wardi ha mobiliser tena ya gendarmerie na ma technicien wakaujunda mali izo sindongo za kanyangu izo lizo hao uliho shirika la Ercomor leo de la jiri wa nezerungo zinu maudu litija jinra jinali ja zijire namnayo waja uone sauka badibanu jojo fanya dégagement Tanzania au Nairobi shari sawari rifanye harmale si wala mwali hauka iho Komoro de namnayo wandu wa hensi homenya le shirka wandu tsambendrabo ndongo watozijua ewange manama sianzani mwambi naam manama Irshad ngarajo unika wajau ekanga na suala au mnapuo ikao kajashara mbirilia umbirilia bala hiyo na kanzani njeze suala bale mana wambao mtsengelea na mitsami bana aboze nsunga ruzinda kana ya crise ya zatu zibulwa pia d'accord kawajalawa kujesha passager ya fanya skandali hila ukaheni ya kana urgence tena rikaum kumevacuer mwaze kompani za saya ngabo ataraka uliwa mapesa mengi nani kili wahule bie heni ya kana urgence ya kwanza remboursewa sikado tatsaya sikado fama tatsaliona ama za kijeni zilobanu na za kikomoro zilobanu d'accord mana huwa jabanu wani parisa ndukasi sikado tatsaya si c'est une situation ya ji présenter si il fanya face assumer ses responsabilités zake d'accord abo mshelini marhaba ni makaridunga kajujo rejele ala linsena kanga manzao wakati mraji muhimu dokaya heni wakati commandant de bord ya renga décision ya tukanzi abo yo c'est pour la sécurité des passagers udi handani yani ngwelewa hao no. Anibame décision yodi lazima ile mwakoti ngoshiyo njuani wakati yo wakati ubadiliha solution ya kanzima mwali au do bonze d'accord au do bonze abaze ngo namna za jiri namna za kala zimu zijiri d'accord halafu mafura kerosene ni ligashi ni sansi kuja hunu yukiruja fusée yuja meli ngoshiyo donc nganzo urekebishe ila ukaya itwama mabidon non utile moi un récipient fait pour ce genre d'opération. Marhaba menji bwana Irshad mudir jumla wa kompania Ercomor izorjosh dari mhakikishen yendrege abasa ngiyo harumazi hazi zahayo normal isangi opérationnel ingefanya uzihazi wala wandu wakamba ukanga bo risk ya contamination uka yoni wandu wakahamba ukaya mafura ya jotu lwabo shanga joka contaminer do rasuro ka deja isaifanya volinga ilawa mwali ija moroni yende nzwanti de namna ireje nunu yendo yani mwali tsene sene mwali yao
yabo ila contamination yakavungula nsuli irshadi haone sabanu kaze mesure sécurité wamba do mnyanya no mtsolole do mnyanya wa Komori no mtsolole hao so Komori bai uhema ala pia uhoma ala ni pia natufanya kusiwana jamu ngoma ala pia marhaba menjinga robashila marhaba habo yakaya hatarajo upara ujonesa mafaka ya ukamdu janjibu heni swala itsoka yonsi lihusuo ile swala linu izoraelewa dokaya